এখন আমের চাহিদা কিরকম দেখাবো। এই যে সিকিউরিটি দেখছেন, এখানে আম ফেলবো আমি, এক্ষুনির মধ্যে সাথে সাথে চলে আসে। চলো আসছে, দেখুন আসছে। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। হ্যাঁ হ্যালো, চলে এসছে দেখুন। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। পাইনি, আমটা চলে গেল এবার। अबे साले, जो माफ करना, मैं इधर तमीज से। उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ।